जय माँ समले जुहार केन्ता अछन आपण मैंने आशा करछे आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे आउ मुई उदय शंकर दास आपण मानक आज देखामी गुटे नुआ गुटे ब्लॉगटे जेनटा कि आमर प्रधानपाली छक अच्छे झारसुगुड़ारू सम्बलपुर गला बेले सम्बलपुर इनु 15 किलोमीटर पड़सी आ ई छक्र पाखे अच्छे सिलिकन जीवार रास्ता सिलिकन कॉलेज आ से सिलिकन जीवार कॉलेज रास्ता साइड रे करी अच्छे दुर्गा मंदिर सेने होछे आज माँ दुर्गांकर वार्षिक उत्सव बा चैत पुनी तो ये चैत पुनीटा देखमा देखुन यहाँ हूँ छकटा जेनटा कि ब्रिज तलू रास्ता अच्छे ओभर ब्रिज है तले रेलगाड़ी जासी आउे गाड़ी मोटर जासी तो इने देखुन यहाँ सिलिकन जीवार रास्ता है प्रधानपाली छक यहाँ हूँ दुर्गा मंदिर आई दुर्गा मंदिर बर्तमान छिनी चंडीपाठ हवा आउ विभिन्न प्रकार कार्यक्रम भी अच्छे जेनटा कि कीर्तन भागवतर कार्यक्रम अच्छे आउ चंडीपाठ अच्छे तो आसुन आज आम देखमा चैत पुनी तो ये चैत पुनीटा आमर केन्ता करी पालन है आमर प्रधानपाली छक रे सेटा आपण मानक देखामी इना बर्तमान जिनी चंडीपाठ हबार लगी सबू इटा पुजारी माने रेडी हो गले न आउ प्रस्तुत सबू आमर पूजा सामग्री आउ जे कर्ता अछन से भी आसी गले न आउ एछिनी बर्तमान आउ किछि समय भितरे आमर हे जिबा चंडीपाठ पूजा तो आमे सबू देखमा आमर वीडियोटा जदि आपण माने नुआ देखुचन तो सब्सक्राइब करुन आउ जदि आगरू सब्सक्राइब करछन तो लाइक करुन आउ काना करथिला भल हेतिता जे आपण माने कमेंट करी करी जणाबे तो ये होचन आमर प्रत्यक्ष देवियान आमर प्रधानपाली छकर आउ आमे दर्शन करी करी तांकर दर्शन लाभ करी करी आमे निजे के बहुत माने भाग्यवान मन करमा आउ इटा देखुन वर्तमान आमर इटा प्रसाद भी रेडी हो गलान आउ किसी समय भितर आमर पूजा हो जावा तो आपण मैंने आमर वीडियो के कंटिन्यू करथन लास्ट तक देखुन आउ काना हवा जे आपण मैंने कमेंट करी कहबे देखुन इटा खटा बना हवा आउ इटा खटा बनाबार भी रेडी हो गलान चालू हो इटा खटा बनाबार लगी आउ सियाड़े आमर चंडीपाठ भी प्रस्तुति चलीछे तो इटा बहुत दिनू ये मंदिरटा गोटे छोट मंदिरटे थिला आउ मांकर आशीर्वाद हबारू इटा गोटे बहुत बड़ मंदिरटे ही करी वर्तमान अच्छे जाक जमक तार कार्यक्रम माने चालू होचे इटा खटा बनबार प्रस्तुति चलीछे देखुन सब इटा खटार माने आमर जेन माने रांधुचन से माने तांकर रंधा बढ़ारे व्यस्त अछन आउ केनते करी टेस्ट हो पारबा जे सब प्रकार आइटम माने इना पका होचे आपण माने देखुचन आउ देखुन इटा खटार प्रस्तुतिटा पूर्ण मात्रा रे हो गलान इे आम टे देखीदमा इटा खिचड़ी खिचड़ी आ खटा दुईटा आम इने आमर भोग हवा आउ तार समस्ते पाइबे खिचड़ी खटा देखुन इटा खिचड़ी भी आमर इटा रेडी हो जान तो आम इटा बहुत दिन आमर इटा पूजा पाठ इटा सब चली वार्षिक उत्सवटा चैत पुनी रे आपण माने जेबे भी आसबे जेबे भी जाऊे चैत पुनी दिन अटकबे दुर्गा मंदिर रे आ ये होचन प्रत्यक्ष देवियान आउ बहुत मनोवांछा जेन माने भक्त माने ने तांकर मानसिक करसन आउ तांकर मानसिक सुनिश्चित पूर्ण करसन माँ दुर्गा जे कि दुर्गति नाशिनी आउ से ही काली से ही दुर्गा से ही सबु किछि आन आउ सबु देवता मानकर भी आराध्या आन से दुर्गा जेते बेले महिषासुर के जेते बेले बोध करथिले दुर्गा सेते बेले सबु देवता माने तांकर अस्त्र शस्त्र देकरी महिषासुर के बोध करा जायतिला तो आपण मन तो सब से कथानी माने जानिछन तो आमे एछिनी दुर्गा मंदिर चंडीपाठ देखमा आउ ई चंडीपाठ रे काना काना होचे देखुन वॉलंटियर माने सब इने बइछन इटा हमर सब इने मंदिर कमिटी रो पिला माने देखुन इने सब प्रसाद माने सब रेडी हो गलान आउ हमर जेन माने अछन कर्ता से माने बीटा देखुन रेडी हो करी पले आसले न कर्ता आ वर्तमान एछिनी हमर पूजा कार्य चालू हेबा ई दुर्गा मंदिरटा आगरू गोटे महल गस्टे थिला आउ सेने आमर सिंगल रोड थिला जेते बेले सेते बेलु इने पूजा होतला इने आरंभ करथिले मुरली बोली करी जणे आज्ञा जे कि साइकिल सजौथिले आउ से जेन माने रेलवे रे काम करथिले ड्यूटी करथिले इने गोटे गेटटे थिला सेते बेलु इने पूजा चलीथिला गोटे महल गस्तले तार परे गोटे छोटे मंदिर हैला आमर इनी जणे अछ थिले आज्ञा से वर्तमान नाइन जे कि रामतार अग्रवाल बोलिक थिले आमर एछिनी तांकर पुओ माने अछन संदीप अग्रवाल आउ से तांकर बापा थिले से माने लागी करी आ गोटे कुमरा आज्ञा बोलिक जणे थिले
ସେମାନେ ଲାଗିକରି ଏ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରଟା ଛୋଟଟେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଛେ ଆଉ ମାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ତାକି ସତେ ଫର୍ ଫର୍ ହେଇକରି ପତାକା ଉଡ଼ୁଛେ ଆଉ ଏଇଟାକେ ଦେଖିଲେ ମନଟା ସବୁବେଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାସି ମାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନ ସବୁବେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ଥିସନ୍ ଯିଏକି ହନୁମାନ ଚାରି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଅବତାର ନେଇକରି ଅଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଡାକଲେ ଓ କରସନ୍ ଆଉ ଇ ଆମର ଇ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ଅନେକ ଦିନରୁ ଅଛେ ତ ଆମେମାନେ ଇନେ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଧାନପାଲି ଛକର ଗୋଟେ ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ଆମର ଇନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେସି ନବରାତ୍ର ହେସି ଆଉ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାସନ୍ତିକ ନବରାତ୍ର ଆଉ ଦଶରା ମାସେ ଯେନ୍ଟାକି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ବା ଦଶରାରେ ନବରାତ୍ର ହେସି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ହେସି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ବଇଲ ଯାତ୍ରାର କିଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯଦି ଏଥର ସମ୍ଭବ ହେବା ତ ମୁଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଇଲ ଯାତ୍ରା ବି ଦେখামি ଆମର ଦଶରା ମାସଟା ଇନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଜାକଜମକରେ ହେସି ବଲି ପୂଜା ଆଉ ଚାଚେରି ଖେଲ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷମାନେ ଥିସି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ବରୁଆଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା କରାଯାଏସି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଦେମି ଯେନ୍ଟାକି ଦଶରା ମାସର ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ଆଉ କାଣା କଲେ ଭଲ ହେତା ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାବେ ବେଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଦେଖୁନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଲେ ଇନେ ଲାଗିଛନ୍ ଇନେ ସବୁବେଲେ ଆଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଏ ଜଣେ ଆମର ଭକ୍ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଛିନି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବକେ ସମର୍ପଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ତାର ପରେ ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଭୋଗ ଏଇଠି ଲାଗିକରି ଭୋଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଗଲାନ ପୂଜାରୀ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ବେଲେ ଭୋଗ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେନ୍ଟାକି ଖିଚଡ଼ି ଆଉ ଖଟା ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛେ ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଖାଉଛନ୍ ଆଉ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ ଡେଗୁଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଇ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିର ମଜା ନେଉଛନ୍ ଆଜି ବାଦଲିଆ ପାଗ ଅଛେ ବୋଲିକରି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବହୁତ ମାନେ ଭିଡ଼ ହେଇଛେ ଆଉ ଜମିଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ କେନ୍ତା ମାନେ ହେଇଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଚୈତ ପୂର୍ଣ୍ଣିର ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ଏଇଟା ପାଉଛନ୍ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଚଣ୍ଡୀପାଠରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ ଆମର ପୁରୋହିତ ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଇଟା ଲାଗିଛେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ ତ ଆମେ ଏଠିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୂଜା ଦେଖିଦେମା ଆଉ ତାର ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଅଛେ ଆମର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ସେଟା ବି ଦେଖମା ଦେଖୁନ୍ ଏଇନା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଇଛନ୍ ଆଉ କଥା ହଉଛନ୍ ଆସୁନ୍ ପୂଜା ଦେଖମା ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରବେ ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ପହଲା କରି ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ ଲାଇକ୍ କରବେ କମେଣ୍ଟ କରବେ ଏତ୍କି ଆମର ଅନୁରୋଧ है ଆମେ ଆଗକେ ଦେଖମା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ତକ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆଗକେ ଦେଖମା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛେ ଆମର ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଧାନପାଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ପୁରୁଷମାନଙ୍କଟା ତ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଏସନ୍ ନାଚି ଆଉ ଗୀତ ଗାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ତ ଆମେ ଦେଖମା ତାର ପରେ ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଦଳର ଦେଖୁନ୍ ସତେ ଯେନ୍ତା ମା ଆବିର୍ଭୂତା ହେଇଯାଉଛନ୍ ଚଣ୍ଡୀପାଠରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବେ ଭଲ ପାଇବାର ଦଉଥିବେ ଫେର୍ ଦେଖା ହେମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେତ୍କି ତକ ରହିଲି ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଜୁହାର ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नहीं सब में Gracias.